बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर उस्मान शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर मलिक खान सुहेल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर को आज हमने जिस मौजू पर दावत दी है, जिस पर बात करेंगे उनके वसी तजुर्बात की रोशनी में, वो है कि एक उस्ताद, एक मुअल्लिम की हैसियत से नफ्सियात किस हद तक ज़रूरी है। नाज़रीन, पहले भी हमारी बातें हो चुकी हैं नफ्सियात के हवाले से कि साइकोलॉजिस्ट तालीमी दौर में कितना ज़रूरी है, उसकी किस कदर अहमियत है एक माहिर नफ्सियात की। एक उस्ताद भी एक माहिर नफ्सियात किसी हद तक होना चाहिए। तो एक उस्ताद को बच्चे की नफ्सियात के बारे में कितना इल्म होना चाहिए या उसके लिए कितना ज़रूरी है, आज हम सर से पूछेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में तालीम के साथ तरबियत का भी कुछ फुकदान नज़र आता है। हम खुल कर बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि हम टू द पॉइंट और वो जो है खुल कर बात करते हैं। इसमें हम कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह इकट्ठी नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको यूट्यूब पर और आपको गूगल पर बहुत सारी मिल जाती हैं। हम सिर्फ एक मौजू रखते हैं, ख़ुद भी बात करते हैं और आपकी तरबियत है कि आप भी हमें फीडबैक दीजिएगा। तो बिला ताख़ीर सर से हम एक बार फिर पूछते हैं कि सर पहले तो ये बताइएगा कि माहिर नफ्सियात क्या तालीमी इदारों में इसकी ज़रूरत है, और दूसरा सवाल फिर हम वही रखेंगे कि एक उस्ताद के लिए किस हद तक माहिर नफ्सियात होना ज़रूरी है। तो सर क्या आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब, डॉक्टर साहब। बड़ा अहम एक पॉइंट है जो कि जिस पर बात भी होनी चाहिए, जिस पर अमल भी होना चाहिए। इंसान चूँकि इंसान को अगर आप देखें तो बेसिकली एक नफ्सियात का मजमूआ ही है। आप देख लें कि हम दुनिया में जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अपने शब व रोज़ को नोट कर लें तो एक इंसान के बहुत सारे रिश्ते हैं। घर में मैं अगर एक बाप हूँ तो एक शौहर हूँ, एक बेटा हूँ, किसी का भाई हो सकता हूँ, एक दुकानदार के लिए मैं उसका आजिर हूँ या अजीर का एक रिश्ता है हमारा। एक बस में बैठते हुए मेरे कंडक्टर के साथ एक रिलेशन है। ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे और लोगों के साथ इंटरेक्शंस हैं, तो हम इंटरेक्शंस करते हैं। बुनियादी तौर पर जो एक अच्छी सोसाइटी होती है उसमें जो लोग होते हैं, इज्तिमा जो है, अगर उनके रवैये अच्छे हैं तो वो सोसाइटी बड़ी स्मूथली चलती है। लेकिन मसला ये है कि जिस सोसाइटी में इनफरादी रवैये अच्छे ना हों तो उसमें बिगाड़, उसमें परेशानी आती है। अपनी सोसाइटी को हम जब देखते हैं तो आप जब घरों से निकलते हैं, बाहर सड़क पर जाते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप देख लें आपकी ट्रैफिक कैसी जा रही है, लोग आप वायलेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम हार्न का कितना बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कितना तेज़ बोलते हैं, हम कितना तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नफ्सियात को जब आप समझते हैं, सबका हम पर कुछ ना कुछ असर होता है, डेफिनेटली असर, और फिर हमारे रवैयों का भी इसका हाँ। लेकिन अब देखें, हमारे जो तो 3 इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर इंसान सीखता है। आपका घर आपका पहली दरसगाह है, ठीक है जी। फिर आपकी कम्युनिटी जो है, कहीं हुजरा होगा, कहीं बैठक होगी, कहीं और कम्युनिटी सेंटर होगा, वहाँ हम चीज़ें सीखते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम दरसगाह है वो स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, जहाँ पर हम चीज़ों को सीखते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर उस्ताद जो है वो एक बहुत ही अहम उसका एक फ़िगर है। उस्ताद जो है वो अपनी पूरी क्लास को चलाता है। मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो कोई एक गांव से आया होगा, कोई दूसरे इलाके से आएगा, किसी का एक मसलक होगा, किसी का एक नज़रिया होगा, किसी का एक पार्टी की तरफ रुझान होगा, किसी को दूसरी तरफ होगा। इन सब को एक साथ चलाना बहुत मुश्किल है अगर मुझे नफ्सियात नहीं आती। जी सर। पहले तो सबसे पहले मैंने अपनी नफ्सियात को कंट्रोल करना है कि इन बच्चों के सामने मैंने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, एक अच्छा लिबास पहनना है, इनके साथ एक अच्छी गुफ्तगू करनी है, ताकि वो मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी शख्सियत से मुतासिर होंगे तो वो मेरी बात को सुनेंगे। दूसरी बात ये कि जो मेरा शागिर्द जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मैंने इसके कम्प्लेक्सेस को भी देखना है कि ये बच्चा किस माहौल से आया है और किस सोसाइटी से आया है, इसके क्या कम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, इसके क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर ये सीरियस है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप लेकर चलेंगे। तो पहली बात ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत को समझा जाता है, क्योंकि इंसान जिस तरह हमारे और आर्गन्स हैं, दिल है, गुर्दा है, और हमारे आर्गन से उसमें ख़राबी आ सकती है, तो हमारे नफ्सियात में भी मसाइल हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत माजरत के साथ ये बात मैं करता हूँ
کہ ہم اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن اگر کسی کو نفسیاتی مسائل ہیں تو ہم اس بچے کو یا اس شخص کو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجتے کہ بھئی لوگ یہ کہیں گے کہ پاگل تو نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک بڑی عام سی چیز ہے، ایک بیماری ہے۔ ہمارا سب سے بڑا آرگن جو ہے وہ ہمارا دماغ ہے، اس میں مختلف کیمیکلز ہیں، اس میں مختلف ایشوز آ سکتے ہیں، مختلف حادثات کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ وہی جو آپ نے بات کی سر، یہی میں کہہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ کسی بچے کا خدا نہ خواستہ اس کا وائرس سب فوت ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم کرونا کی صورتحال سے گزرے ہیں، ملک میں دہشت گردی کا سلسلہ ہے، تو اس کا تو بچوں پر کیا بڑوں پر اتنا اثر ہے، ایک گہرا اثر۔ تو یہی آپ نے جو بات کی کہ اگر نفسیات کی بات آ جاتی ہے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، اگر اس بنیادی چیز یہ ہے آگے سب کی میں اس حوالے سے دو میری سجیشنز ہیں۔ ایک تو ایک مستقل ماہر نفسیات کا بندوبست اسکول کالجز اور ایون اداروں میں ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹ سائیکالوجی ہر ٹیچر کو اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اگرچہ ہماری بی ایڈ وغیرہ میں یہ چیزیں ہیں لیکن وہ تو چونکہ عمل ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکولز ہیں یا کالج یا یونیورسٹیز ہیں، ان کے ٹیچرس کو کورسز ہونے چاہیے جہاں پر ان کو یہ چیزیں سکھائی جائیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بار بار جو ہے اپنا سر کھجا رہا ہے یا وہ کلاس میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وجہ سے کہ ہم ڈانٹیں اس کے پیچھے معلوم کرنے کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کسی بھی کام کرنے میں، آسودہ ہے تو وہ کام آپ اچھا کریں گے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آسودہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے، ایون ان کے ماں باپ کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں بچے کے، اور اس کی یا کوئی اور فیملی کو پرابلم ہے یا کوئی بچہ اسے پریشان کرتا ہے، بلنگ کرتا ہے یا اور فیکٹرز ہیں، تو وہ بچہ کسی طور پر بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا، اس کے دماغ میں کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی، تو اس کے سیکھنے کا عمل کیسا ہوگا۔ ٹیچر کا کام یہ ہے سکھانے سے بھی زیادہ سکھانے سے بھی زیادہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کلاس روم میں ایک کمفرٹیبل لیول کریٹ کرے، تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ سیکھنے کا عمل آئے گا۔ اب کمفرٹیبل لیول استاد اسی وقت کریٹ کرے گا جب اسے نفسیات کا علم آتا ہوگا، جب اس کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی کہ بچوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح ریلیشننگ کرنی ہے، تو بچے کا جب اعتماد بحال ہوگا تو وہ خود بخود سیکھنے کے عمل میں شامل ہو جائے گا۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا ایجوکیشن لیول، اس پہ تو آپ بالکل کوئی شک ہی نہ کریں کہ ہمارے بچوں کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، لیکن کچھ ایسی سچویشنز ایسی ہیں کہ وہ بچہ رسپانڈ نہیں کر پاتا اور وہ صرف اور صرف سائیکولوجیکل ہیں۔ اگر ہمارا استاد ویل ایکوپڈ ہوگا اور جس طرح اس کے پاس چاک ہے یا مارکر ہے یا بورڈ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ اس کو اپنے بچے کی نفسیات کا علم ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ ریزلٹس کچھ اور۔ بہت شکریہ سر۔ تو باقی ناظرین آپ خود سوچیے گا کہ ہم اپنے ملک کے اس قوم کے بچوں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے جدید دنیا کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔